JC Productions. Turabaha ikaze mu kino kiganiro aho mugiye kuza muragikurikirana cyane kuri ino chaîne yacu ya JC Productions. Uno musi rero tukaba turi kumwe na Claude Niyimbeshaho, akaba agiye kutuyagirana cyane ku ngwara y'igisukari. Mukaba musanzwe muzi yuko iyo ngwara isanzwe imereye nabi abanyagihugu cyangwa abantu benshi. Akaba yagiye kutuyagira kuri byinshi, reka tumuhe ikaze yidondore yongere kandi natubwire byinshi kuri ibyo kazi. Murakoze cyane ikaze mu duhaye nk'uko babivuze ku izina nitwa Claude Niyimbeshaho, nkaba ndi umuhinga yanonosoye ibijyanye no gufungura neza hamwe no guhingura ibifungurwa bikagumana ibyubaka umubiri bikwiriye, nkaba kandi ndi n'umuyobozi mukuru w'uruganda bita Safina Industry Company. Yego, hanyuma ku bijyanye n'indwara y'igisukari nk'uko mwabivuze, ni indwara navuga ko igisibije ku isi, ikaba igwiriye cyane na cyane n'aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bikaba biboneka cyane rwose ko abenegihugu babangamiwe cyane n'iyo ndwara, kandi ikaba yica abantu benshi cyane ku buryo ni indwara iteye ubwoba. Mbere ni indwara duhamagarira abantu kuyirinda no kuyikingira cyane kuko biboneka ko igoye no kuvura. Indwara y'igisukari ni indwara mu gifaransa bita diyabete, akaba ari indwara iri mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere ni indwara abana bashobora kuvukana, indwara ishobora kwanduzwa n'ababyeyi ukavukana. Iyo ndwara uyivukanye ni diyabete mu mugwi wa mbere. Diyabete mu mugwi wa kabiri nayo iyo ndwara y'igisukari ahanini kenshi umuntu yandura akuze, naho nyine iboneka kenshi mu mubiri bitewe ahanini no ku muntu afungura. Ni indwara kenshi ikomoka ku muntu afungura, bigatuma ibihimba by'umubiri bimwe bidakora neza icyo byabwirizwa gukora. Iyi ndwara y'igisukari ugiye kuraba ni indwara ibangamira cyane urwagasha, kuko ni indwara ituma isukari iba myinshi mu maraso ku rugero umubiri udashobora kwihangana cyangwa gukoresha neza. Kugira ngo rero indwara isukari ibe nyinshi mu maraso, ahanini biba byatewe n'ikora rya nabi ry'urwagasha kubera kuruha, kuko isukari iyo umuntu arya ibintu birimo isukari nyinshi cyangwa afungura ibintu birimo ibinure byinshi, bituma umubiri uronka isukari y'umurengera. Urwagasha nabwo kugira ngo ruhingure insuline ituma iyo sukari igabanuka mu mubiri, ikaruha cyane icyo gihimba cy'urwagasha. Hama kandi ikindi, urwagasha nyine nirwo ruhingura glycago, ni inkaburamubiri nyine bita glycago, ituma isukari yibaye nk'iyo mu bifungurwa ishobora kuduzwa ku rugero rukwiriye. Rero isukari, indwara y'igisukari irashobora kuboneka mu mubiri w'umuntu byatewe n'isukari ari nyinshi y'umurengera mu mubiri cyangwa ari nke ku rugero rwiza kubako. Umuntu agasanga afise ari mu byo bita hypoglycemie cyangwa hyperglycemie mu gifaransa, mu rurimi rw'ikiganga. Hanyuma kandi indwara y'igisukari irashobora guterwa hanini cyane ko hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma iyo ndwara iboneka mu mubiri, kandi bigatuma ubuzima bw'umuntu butabandanya bumererwa neza uko byategerezwa. Nk'akarorero, mu cicaro c'ubwonko hariho uturemangingo tubiri bita hypophyse na hypothalamus. Utwo turemangingo nitwo duhingura inkaburamubiri umubiri w'umuntu ukeneye kugira ngo ibindi bice bitandukanye by'umubiri bishobore gukora neza, guhingura neza inkaburamubiri bisanzwe bihingura, kandi kugira ngo bishobore kubaho ku rugero rwazo rukwiriye. Rero iyo icyo cyicaro cy'ubwonko kidakora neza ngo inkabuzo itangwa n'ubwonko
ituma urwagasha ruhingura insuline canke glycagon zishobore guhingwa ku rugero rukwiye, kuko iyo nkaburamubiri bayita somatostatin. Iyo nkaburamubiri rero yitanzwe nubwo ni na hypophyse, kuko hypophyse niyo ituma urwagasha rukora neza, ruhingura neza inkabuzo zitandukanye umubiri ukeneye, na cyane cyane iyo insuline niyo glycagon. Rero kenshi iyo bishitse ugasanga ubwonko burarushe cyane, bukaruha cyane, ntibushobore kuronka ubushobozi bwo guhingura iyo nkaburamubiri bita glycagon, iyo nkaburamubiri bita somatostatin ikenewe kugira ngo urwagasha rushobore guhingura insuline na glycagon, birashobora gutuma umuntu biboneka ko mu maraso afise ubwo burwayi cyangwa ubwo bumuga, ubwo burwayi bw'indwara y'igisukari. Kugira ngo umuntu ashobore kwikingira, kuko guhagarika umutima biri mu bishobora gutera iyo ndwara y'igisukari, kugira ibyo bita stress mu gifaransa. Hanyuma kandi iyi ndwara ishobora guterwa ahanini n'indwara zitandukanye umuntu yarwaye, zituma igice cy'ubwonko gikoresha ingufu nyinshi cyangwa abasirikare b'umubiri bakagabanuka, bigaca bituma ibihimba by'umubiri bidasubira gukora neza. Ni indwara rero mbi cyane, ahanini ituma ibindi bice by'umubiri bidasubira gukora neza, kuko rwagasha rurinze rugwara, igitibu ntigishobora gusigara inyuma, n'amafyigo ntasigara. Ni indwara ishobora gutera ibibazo bitandukanye bitari bike ku mubiri w'umuntu, nk'uko tuza kubiraba muri iki cigwa kuri uno munsi. Reka dusubire inyuma gatoya tuvuge, wavuze yuko hariho imigwi ibiri y'iyo ndwara y'igisukari. Mbega tutangure tuvuge nko ku mugwi wa mbere. Iyo wavuze yuko ku mugwi wa mbere ni indwara umuntu ashobora kuvukana, iyo y'igisukari akayivukana. Mbega muri ico gihe aba ari umuvyeyi aba asanzwe yarari ayigwaye vyatewe n'ibifungurwa canke ivyo yagiye arafungura birimo isukari ku rwego rwo hejuru, ku buryo aca yandukiza umwana agaca yivukana, canke hari iyindi nsiguro? Iyo ndwara y'igisukari mu gifaransa hashobora kuba ko ari hereditaire, umwana avukana yayandujwe n'umuvyeyi. Ahanini naco gituma iyo umuvyeyi yibungenze, kenshi barabasuzuma neza bakaraba ko ata burwayi bafise bwohava bwandukira umwana. Rero iyo bishitse akayivukana, arashobora kuba yanduje. Nico gituma umwana ari mu nda kwa nyina wiwe ashobora kugira ibibazo bitandukanye atejwe n'umuvyeyi, mu gihe umuvyeyi atisuzumishije neza canke atigeje neza, haba mu gufungura, haba mu mibereho yiwe ya misi yose. Ari naco gituma abavyeyi bafise uruhara runini cyane rwo gukingira abana mu bijanye no kwirinda mu byo babwirizwa, uburyo babwirizwa kwifata mu gihe bibungenze inda y'uwo mwana. Amakuru w'umugwi nawe ugira kabiri, n'ibihe bintu umuntu afungura ku buryo bimutera, ni nk'ibihe bifungurwa umuntu afungura kugira ngo yashobore kwandura iyo ndwara y'igisukari? Iyi ndwara y'igisukari nk'uko ego hariho bimwe mu bifungurwa abantu bashobora gufungura bituma iyo ndwara ibaho mu mubiri w'umuntu, ariko kandi si ibifungurwa gusa, hari n'ibinyobwa, si n'ibinyobwa gusa, n'imibereho. Nk'akarorero navuze ko nk'ubu ibifungurwa birimo ibinure, ibifungurwa birimo ibinure byinshi. Ibinure byinshi mu bifungurwa biza gutuma turemangingo bita amaneuron, ari natwo twubatse igice cy'ubwonko 100%, kuko tubatse igice cy'ubwonko, kandi n'uturemangingo nitwo tugize umubiri w'umuntu, na cyane cyane utwo turemangingo turononekara, turashobora kuziba cyangwa kumana dusubire gukora neza. Icicaro rero cy'ubwonko kica gikora nabi. Hanyuma kandi umuntu ashobora gufungura ibintu birimo isukari nyinshi. Mu bisanzwe iyo umuntu anyoye cyangwa afunguye ibintu birimo isukari y'umurengera, na cyane cyane iyi sukari yera iboneka kenshi mu mahinguriro
usanga yambuwe ivyunyunyu vyari gutuma umubiri ukoresha neza iyo sukari, uza gusanga kenshi yose yinjira mu mubiri w'umuntu. Umubiri n'ubu gifise igitigu ntikiba gifise ubushobozi bwo kuzibira isukari itarinjira mu mubiri. Hanyuma kandi urwagasha mu gihe igihe rugiye gusohora iyo sukari ruraruha cyane gushika yaho rugera ku rugero rwo gutakaza ubushobozi bwo kuguma ruhingura insuline kubera ko rukoresha ingufu nyinshi. Naco gituma ari byiza cyane ko umuntu igihe afungura ibifungwa birimo isukari yokwirinda ntafungura isukari nyinshi cyane yera yo mu mahinguriro. Ntibivuga yuko ifungwa zose zirimo isukari zitera diabete, kuko indya zose turya zirimo isukari n'imboga, na cyane cyane izi mboga z'urwatsi rutoto nazo nyene ziba zirimo isukari, gusa usanga aba ari nke cyane. Hanyuma iciza c'isukari iva mu bimera uza gusanga kenshi biri kumwe n'ivyunyunyu bituma umubiri w'umuntu uyungurura neza cyangwa ugatunganya neza isukari umuntu aba yiherejeje muri ico gihe, kuko umuntu arakenera isukari, kuko ibice bitandukanye by'umubiri kugira bikore neza umuntu akeneye isukari, kugira umuntu aronke ingufu z'umubiri, energy, ashobore gukora ibikorwa bitandukanye, amagufa kugira ashobore kuremwa neza, uduce amaso araremwa. Isukari irakenewe cyane mu bice bitandukanye by'umubiri, ariko iyi sukari usanga itari kumwe n'ivyunyunyu vyayo, kuko isukari yera yo mahinguriro bayihingura mu bikari cyangwa muri beterave blanche. Iyo rero ihinguwe bakayikuramo bijya vyunyunyu ibigendana ntibigumane, iyo sukari nishobora gukoreshwa neza n'umubiri, ibi bikorwa babwirizwa gukora. Naho rero ikiza gutera ingorane. Rero ca duhanura abantu mu gihe bihereza ibinyobwa birimo isukari cyangwa ibifungurwa byongewemo isukari yo mu mahinguriro, bo bigaba ko cyane ko ari byo nivyo bigaruka gutera ingorane abantu mu kugwara iyo ngwara y'isukari. Abavyeyi imbere kenshi bakunze guhereza abana babo ibifungurwa birimo isukari nyinshi cyane, bavuga ko bakeneye gukura atangorane ishobora kubatera. Ariko ico no bahanura nuko irya sukari rya ngorane bariko bateza urya mwana kiriko arakura aza kubona ingaruka mu gihe azoba kwije imyaka 40 canke 35 canke 20, kubera ko aba yatewe ibibazo akiri muto. No kuvuga umubiri uko ukoresha ingufu nyinshi mu gutunganya neza ivyayo masukari abantu babihereje, biza gutera ingorane umwana muri kazoza kiwe. Caduhanura abavyeyi na cyane cyane kuba hange mu gihe baba bakunda abana babo, ibintu vy'amashokora, ibisuguti, ibintu vy'imombombo, amajojo n'ibindi bitandukanye, ibintu usanga bihinguwe mu sukari nyinshi cyane, ko bo bigabanya cyane kubona kugira abarindi ingwara iri kwiragiza ko ni ingwara iteye ubwoba. Umaze kuyigwara niwe yovyumva. Uno munsi ni ingwara n'abaganga bagerageza kuvura bakananirwa, kubera ni ingwara ifatiye ku bice vyose. Hama ikindi naco gishobora gutuma iyi ngwara ibaho mu mubiri w'umuntu ni binure vy'umurengera. Mu gihe umuntu afungura ibifungwa birimo ibinure byinshi, avyirinde cyane, kuko navyo nyene biza kuza kandi gukora neza, ikora rya neza rya twaturemangingo tw'amanehone n'ibice vy'ihoka, appareil digestif vy'ihokero. Hanyuma kandi n'ubwonko ntibusubira gukoroherwa mu gukora neza, kubera ivyo binure bibuza ibice bitandukanye by'umubiri na cyane cyane n'imitsi gusubira gutanga neza intungamubiri umubiri uba ukeneye kugira ukore neza. Kuko inkabuzo z'umubiri ugira zihingurwa ari uko umubiri uronse intungamubiri ziba zikenewe muri ico gihe kugira ngo umubiri w'umuntu, kuko amagara aramirwa ntamerwa. Ariko hariho n'abandi bavuga ngo urumva jewe ndagira siporo nyinshi, naho nonywa ibintu by'isukari kubera nkora siporo cyane, kubera nja muri natation, kubera nja kwiruka, nkagira n'andi ma exercice akavuga ati je shobora kugwara diabete, akabandanya nyuma bya bintu birimo isukari nyinshi, akavuga ngo umuntu maraja kugira siporo. Abo bantu nabo umva mu by'ukuri ni ukwihenda kwa cyane, ni ukwihenda kwa cyane, kuko kugira siporo sivyo bizogukingira diabete, kuko siporo ni intungamubiri umuntu aba yihereje, umuntu cyane cyane izo twokwita iri mu mugwi bita proteine.
ndemamubiri hamwe n'ibyo binure n'isukari nivyo biza guturirwa na oxygen umuntu aza guhema mu gihe aba ariko agira imyimenyerezo ngororamubiri hanyuma ikaca iza gufasha gutuma izo ntungamubiri ziturirwa hanyuma zigashobora kubaka neza ibice by'umubiri gukomeza ibice bitandukanye by'umubiri no gusohora imyanda imyanda imwe umubiri uba ufise mu maraso biciye mu cuya rero imyanda urumva si isukari ntabwo ari ya sukari isohoka ni imyanda iza gusohoka iciye mu bice by'ihokero ahubwo iyo aba tuvuze ko umuntu agize siporo hari ikigabanuka ngira ngo ugabanuka umunyu kuko ugiye kuraba n'icuya ntuzigera wumva gisosa kimeze nk'umunyu umunyu rero ni ijya myanda iba iri gusohoka igomba kugira imero cyangwa igomba kumera nk'icunyunyu ni imyanda rero ibisohotse iri indani mu mubiri isohoka iciye mu cuya ntabwo ari isukari nacyo gituma ntagire umuntu yihenda ngo anywe isukari nyinshi cyangwa agire ibintu birimo isukari nyinshi hanyuma ngo agire siporo ngo iyo sukari irasohoka oya isukari kugira ive mu maraso ni urwagasha ruhingura pancreas mu gifaransa ruhingura insuline igabanya iyo sukari mu maraso urumva ntabwo ari siporo ni pancreas ihingura insuline cyo nacyo kugira igikorwa ni ubwonko butanga inkaburamubiri bita somatostatine urumva ntaho bihuriye n'ibyo bya siporo urumva ni ukwiyenda cyane biyumvira gusa siporo ni nziza irafasha mu kuremura umubiri no mu urumva ko n'umuco w'umuntu abira hari imigera myinshi imyanda myinshi biri indani mu mubiri igenda irasohoka ariko zisukari hama kandi ikindi gishobora gutuma umuntu ashobora kurwara indwara y'igisukari ni alcohol ibinyobwa birimo alcohol nyinshi kuvyihereza kenshi biza kubuza kandi bikagabanya ubushobozi bw'ubwonko ntibusubire gukora neza ivyo rero bikaca bituma ubwonko budashobora gutanga amategeko nk'uko byategerezwa ku mubiri w'umuntu nacyo gituma ari byiza ko umuntu yokwirinda gukoresha ibintu birimo alcohol nyinshi cyane kuko bica bigaruka kubuza ikora rya neza ry'ubwonko hanyuma kandi tutibagiye yuko urwagasha pancreas hamwe n'igitigu bimeze nkaco kimwe kandi bikorana kandi igitigu kirafise uruhara runini rwo kurungika intungamubiri mu mubiri w'umuntu zivuye mu byo umuntu yafunguye ico gihe rero iyo zibuze kuko igitigu kiraruha cyane mu gihe kiba kiriko kiyungurura rya alcohol hanyuma kandi n'igice cy'ubwonko kiraruha cyane mu gihe kiba kiriko kiraha inguvu igitigu kugira ngo alcohol umuntu yihereje isohoke mu gihe umuntu yanyenyesha rero ni byiza ko umuntu kugira ngo umubiri wawe urinde iyo ndwara yogabanya mu binyobwa vyiwe gukoresha ibinyobwa biguriyemo cyane alcohol mu gihe bayikoresha nawe ayikoreshe ku rugero ruto cyane ku buryo umubiri wiwe udashobora gusamburwa n'akayabago kiba kuko akayabago niko kariko karatera ingorane abantu hanyuma kandi ikindi naco kiri mu biteza ingorane na cyane cyane iyo ndwara ibaho ni ibinyobwa birimo ubumara bita ama acide atandukanye aho rero tuvuga nka teyine iboneka mu cyayi cyane kokayine iboneka mu binyobwa bihinguwe muri kokayine nyene nk'amakoka n'ibindi hanyuma kandi hakaba hariho iboneka muri nikotine mu itabi cyangwa mu rumogi n'ibindi binyobwa n'ibindi biyayuramutwe nk'ibyo usanga biboneka mu bene ubwo bumara rero buza kubuza ubwonko ntibusubire gukora neza ubwonko rero ntibusubira guha inguvu urwagasha bwo guhingura neza insuline na glycagon ku rugero rukwiriye nacyo gituma umuntu yovyirinda ivyo binyobwa kugira ngo ibifungurwa canke ibinyobwa biba birimo ubwo bumara yovyirinda cyane kugira umubiri wiwe umererwe neza hanyuma ibindi navyo bishobora gutera ikibazo umubiri ni navuze ko ari bijanye no guhagarika umutima cyane kugira stress ivyo kubera ubwonko ntibusubira gukora neza birashobora gutuma ibindi bice bitandukanye by'umubiri bidakora neza mu gihe ubwonko budatekanye budatuje umuntu yogerageza
kuja mu bibanza bituma ubwonko bwiwe butekana neza. Naho aha ku isi duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye bishobora gutuma tugira ihagarika ry'umutima. Yego. Reka tubabaza kandi kabazo Claude, mbega umuntu ni gute amenya ko yanduye indwara y'igisukari? Hama muce mugirwa ko munatuyagira n'ukuntu umuntu ashobora kubikingira. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Inyishu mugabo ya mbere nziza novuga notanga yizewe kandi yizigiwe, mugabo umuntu amaze kubona ibimenyetso bikurikira. Iyo umuntu asohoka kenshi mw'ijoro, kenshi akaja akihagarika cyane ku mwanda muto mw'ijoro, kenshi abona ivyo bimenyetso yoba amaso akegera muganga, akaja kw'ivuriro bakamusuzuma, akipimisha bakaraba ko umubiri gukora neza, iyo sukari iri ku rugero rwiza, itari hejuru canke hasi. Hama kandi kenshi arabakunda ibimaze kubona ivyo bimenyetso byo gusohoka kenshi mw'ijoro, kugira wegere kwa muganga wewe wumvirije umukoyo rya mu gitondo, ukawumviriza n'ururimi kumva ko udasosera kenshi, kuko isukari imaze kuba nyinshi mu mubiri w'umuntu ukunda gusanga ishobora gusohoka iciye mu mwanda muto mu mukoyo. Rero ni byiza ko umuntu amaze kumva canke iyo yihagaritse ahantu akabona ubwo nyene ubunyegeri buciye buza bwinshi butondera aho hantu, kuko ubunyegeri bukunda ibintu bisoseye. Ahantu hari ubunyegeri ukabona buciye buza gutondera aho hantu wihagaritse, ucuba amaso, ushobora ko umubiri wawe ufise ibimenyetso. Hama kandi ikindi naco, ibimenyetso bitewe iyo iyi sukari imaze kuba nyinshi kandi umaranye igihe kirekire, biraza gutera ingorane, ibihimba vy'irondoka ntibisubira gukora ngo vyategerezwa. Umugore arashobora kumagana cyangwa umugabo ugasanga ingufu zo kurangura amabanga arashobora kuvyifuza muga kubigera ko bikamugora. Ikindi kandi arashobora kugira umunaniro atacuvuyeko, ugasanga yamarushe cyane, kugira itiro rirenze, ugasanga umuntu yamana intege nke. Ivyo byose ni bimwe mu bimenyetso bishobora kwerekana ko umuntu agendana ubwo bumuga n'ubwo bugwayi n'ubwo abatarabumenya. Rero umaze kuba ubona ivyo bimenyetso, ni vyiza kwihuta cyane kwegera muganga kw'ivuriro kugira ngo bagupime, barabe neza ko iyo ngwara atayigendana. Hanyuma kandi ikindi naco, hariho ku mafarmasi canke ku mavuriro hariho ibipimo, utuntu umuntu ashobora gukoresha mu kwipima ari muhira, atarinze no kuja kw'ivuriro. Ariko urwo rugero utararugera ko ni byiza kuca wegera muganga kugira ngo agusuzume, umenye neza yuko umubiri wawe atabumugwayi nk'ubwo ugendana. Rero iyo umaze kumenya ko ufise, nk'uko wari wabibajije ati hari ico umuntu yokora kugira ngo ubwo bugwayi ntibubandanye bukura mu mubiri w'umuntu. Ikintu ca mbere cyo kizwi kimaze kuvugwa nuko abaganga abadokiteri batandukanye bemeza ko ata miti bafise ishobora, nta buhinga bafise bwo kuvura iyo ngwara kubigikira. Niko biri, kuko ibifatiye mu bice by'umubiri vyihoka indani biragoye kuvura utagize indero mu bijanye no gufungura. Abahinga mu bijanye no gufungura barerekana neza ko iyo ufunguye neza amagara aramirwa ntamerwa, utamiye ntutamurwa waratamizwe. Rero iyo umuntu arinze agwara ubwo bugwayi aba yafunguye nabi. Iyo ahinduye mu bijanye no gufungura, ubuzima bwiwe buca busubira kugenda neza. Hari bimwe rero mu bifungurwa biza gufasha gutuma ibice by'umubiri bisubira gukora neza, kuko umubiri w'umuntu ntiwubatswe n'imiti, oya, umubiri w'umuntu ubatswe n'intungamubiri twihereza mu bifungurwa. Rero iyo umuntu amenya ibifungurwa ashobora kwihereza, hanyuma ni ibitari iyo ngwara akabigabanya akabihagarika, umubiri we urasubira gukora neza ukiyubaka. Kuko abahinga mu bijanye no gufungura neza barerekana neza ko umubiri w'umuntu uturemangingo dusaza tukagenda dusubirizwa utundi, n'uturemangingo twubatse urwagasha turasaza tugasubiriza utundi. Rero iyo turiko turaruha, turiko turasaza, iyo umuntu afunguye neza, ifungwa ziba ziri mu ndemamubiri zikwiriye,
hanyuma akafungura ntanganguvu ikwiriye, agafungura ifungwa zirimo amavitamine n'ivyunyunyu biri ku rugero rwiza biza gutuma umubiri we usubira kwiyubaka gushasha, akaca agabanya bimwe bitera iyo ndwara. Niyo nzira yonyene ishobora gutuma umubiri w'umuntu utagwaragurika, kiretse gusiza indwara ziterwa n'amasanganya, kuko hari indwara ziva ku masanganya izo nazo umuntu anashobora kuzikingira. Rero ni byiza ko umuntu bwa mbere yo kwirinda akikingira, akirinda ivyo byose bituma iyo ndwara ibaho uko twabidonda. Ivyo amaze kuvyirinda akavyigiza kure yiwe, hanyuma akaca yihereza ibifungurwa biba biguriyemo intungamubiri umubiri we ukeneye. Ivyo bica bituma agira amagara meza. Nk'akarorero ni uko umwanya uri kuratujana, akarorero iyo umuntu amaze kubona ubwo burwayi mu mubiri wiwe, akaca yihereza kenshi imfungurwa usanga nk'ibinyobwa usanga bigwiriyemo igitunguru gitukura, tungurusumu, tangawizi, indimu hamwe n'ubuki. Ico kinyobwa kiza gufasha umubiri mu gusohora ubwinshi bw'ibinure biri mu mubiri bituma intungamubiri zitinjira neza. Hanyuma kandi ico kinyobwa kiba kigwiriyemo kandi amavitamine bita antioxida, za vitamine A na C n'ibindi vyunyunyu bitandukanye umubiri w'umuntu ukeneye cyane biza gutuma ibice by'umubiri bikora neza. Aha mu mubiri w'umuntu gashobora kwakira neza ndema mubiri binure hamwe n'isukari umubiri w'umuntu ukeneye. Iyo rero umuntu yihereje bene ico kinyobwa, hanyuma kandi akihereza ivyamwa kenshi, ivyamwa biba bigwiriyemo vitamine A na C, hanyuma kandi niyihereza ubwoko bumwe bw'icyamwa, akagenda abivanga nk'ibiba birimo vitamine C akaca abivanga n'ibirimo vitamine A, kugira ngo umubiri w'umuntu ushobore kwakira neza izo ntungamubiri. Kuko ufashe nk'ubu ugafungura ikinyobwa kirimo vitamine C conyene nk'icyamwa conyene, umubiri w'umuntu wuteye ikibazo kandi, kuko ibifungu vyaba biba birimo vitamine C usanga birimo ubumara bwinshi buza gutuma ibice by'ihokero appareil digestif bidasubira gukora neza, nk'umushishito n'amara ntibisubira gukora neza. Rero kugira ngo umubiri w'umuntu wiyekilibre ushobore kwakira neza no gukoresha neza izo ntungamubiri, ni vyiza ko abivanga bicanga ku rugero rumwe rungana, kugira ngo umubiri w'umuntu ushobore gukoresha neza izo ntungamubiri. Hanyuma ikindi tumusaba uwo muntu ni vyiza ko yonywa amazi menshi. Burya umuntu ibice bigera hafi kuri 80% bigize umubiri w'umuntu ni amazi, byubatswe mu mazi, amagufa, imisusu. Ni ukuvuga amazi warashaka n'Imana mu kubumba no mu kurema umuntu yakoresheje amazi. Rero umuntu afitanye isano rikomeye cyane n'amazi. Rero ni vyiza ko umuntu n'imiburiburi ku munsi yo kwihata akanwa amaritiro atari munsi y'abiri, make yanyuma akaba amaritiro abiri, kubera ko umuntu afise ibiro nk'uko wanje umenga afise ibiro bikeye canke sinzi namwe bwengira ngo ni ibiro si byinshi cyane. Abo bantu ni vyiza ko atonywa amazi arenga amaritiro abiri, ntamwe menshi, vyiza yonywa abiri, arengeje abiri byo mutera ingorane. Hanyuma nk'umuntu afise ibiro vyinshi cyane nk'abari mu buhinga bw'ivy'imari uri kuraraba, ibiro byabo menga ni vyinshi cyane. Abantu rero bafise ibiro vyinshi birengeye ivyo babwirizwa kugira, ni vyiza ko banywa amaritiro abiri kuduga n'ayarenga, kubera ko ayo mazi aramufasha cyane kugabanya ibibazo n'uburemere bwiwe asanzwe agendana. Hanyuma rero indwara y'umuvyibuho w'umurengera iratera ingorane nyinshi cyane ku mubiri, iyo nayo yiterwa n'ibinure n'isukari. Rero ni vyiza ko babigabanya, n'indema mubiri nyinshi ahanini ziva mu bikoko. Inyama ntitwazivuze kubera ndaza abarundi barakunda inyama cyane, ariko ico novuga ku nyama mu bijanye n'ibitera ikibazo bifitanye isano n'indwara y'isukari, inyama iyo zikaranzwe mu mavuta, ku bantu bakunze gukurikirana ibiganiro dutanga kumbonesha kure zitandukanye nka mbonesha kure y'igihugu,
uzosanga kenshi twarerekanye neza inyama ingene zitegurwa ku buryo bijya binure birimo biteza gutera ingorane umubiri w'umuntu cyane nk'uko yoziteka hanyuma akazikaranga nk'umuhora ubona no muhira barabigira mu kubikaranga mu mavuta bijya biraza gutera ingorane umubiri w'umuntu cyane rero ni byiza ko bobigabanya ikindi naco mu by'ukuri mu bijanye n'uko umubiri w'umuntu yawukingira kugira ngo umubiri wiwe ntubangamirwe cyane yogira imyimenyerezo ngororamubiri twavuze amazi twavuze ifungwa biba bigwiriyemo amavitamine na cyane cyane yo mu mugwi bita antioxidant nka vitamine A na C n'ubundi bwoko bw'ivyinyo bitandukanye ariko kandi yo kwitwararika kugira imyimenyerezo ngororamubiri kuko imyimenyerezo ngororamubiri ituma za ntungamubiri twihereza zinjira neza zigakoreshwa neza n'umubiri bituma twinjiza oxygene ikenewe umubiri w'umuntu ukeneye kugira ngo usohore imyanda n'imigera imwe biri mu maraso biri mu mubiri kugira ngo umubiri w'umuntu ushobore kuremuruka ibice bitandukanye by'umubiri ushobore gukora neza nk'ubwonko bushobore gutanga amategeko neza ku bihimba bitandukanye by'umubiri imyimenyerezo ngororamubiri irakenewe cyane muri ibyo ikindi nacyo kwihereza ndemamubiri iri ku rugero rwiza iyo nayo ahanini dukunda kuyibona mu bintu bifungwa by'ibinyantete ibifungwa by'ibinyantete birimo ndemamubiri ikwiriye ariko kandi harimo ubumara bushobora gutera ingorane umubiri w'umuntu ni byiza ko bamanza kubihingura neza mugabo rero icyo nohanura cyane abarundi na cyane cyane abantu bo mu ntara y'Imbo kuko iyi ntara y'Imbo irabangamiwe cyane n'indwara y'isukari gusuma mbere izindi ntara ariko no mu zindi ntara ntivyoroshe muga intara y'Imbo rero yo ni hatari izi ntara z'Imbo ziri mu kiyaya nka Cibitoki Bubanza Bujumbura Rirare rafise parti kibanze hamwe tugende na za Makamba Rumonge abantu barabangamiye cyane n'indwara y'isukari urazi igituma igiterwa cy'umwumbati kirimo isukari nyinshi cyane nubwo urumva nifu ubona abantu bakunda gukoresha kenshi harimo isukari nyinshi akaba harimo n'ubumara bwa bumara twavuga acide kuko harimo cyanine iza gukongataza ubwonko ntibusubire gukora neza ni byiza yuko n'igitigu n'igisoshobore gukora neza ni byiza ko bogabanya cyane mu mfungwa zabo kudafungura kenshi ifungwa zigwiriye mu giterwa cy'umwumbati naho sindababwiye ngo bagihebe burundu ariko nibagabanye cyane bagerageze gucanga cyane ifungurwa bizobafasha gutuma kwikingira iyo ndwara kuko ni indwara iteye ubwoba ariko ishobora gukira je ndavuga ko ushobora gukira nk'umuhinga mu bijanye no gufungura kubera nsanzwe nzi neza ko umubiri w'umuntu ubatse n'ivyo afungura iyo umubiri w'umuntu urose intungamubiri zikwiriye bituma umubiri we wikingira indwara bituma n'uburwayi umuntu aba afise bushobora kuba butagira ububasha ku buzima bwiwe ariko uwavunitse asubiye guhinyagara hahandi yavunikira nasubira kuvunika nukuvuga bisigura yuko iyo ibice by'umubiri bimaze kugwara bitewe ahanini n'ikoresha nabi ry'ibifungurwa gufungura nabi iyo umuntu asubiye gufungura nabi urumva ko ni automatique cyasubira kugwara ya ndwara y'ikigarukana n'ibisazi rero igaruka ifise ingufu nyinshi ari shasha kandi yo rero kubera ko umubiri uba warose utubatse neza biceba bibi cyane nico gituma ari byiza kugira imyitozo myiza mu bijanye no gufungura kugira ngo dushobore kuba twikingira ngo arako ni indwara mbi yica cyane mbere gusumba sida abantu benshi batinya diabete gusumba sida kuko sida barashobora kwipfufaza muri diabete nabo ubu intara n'impero gukora kandi ugenda nabi ugenda unyaza umuryango ukoresha amafaranga menshi yo kwivuza ukazogwa mu bitaro wamaze guheza ubutunzi bwose bw'umuryango urumva ko yica nabi Claude reka tugushimire cyane ikiganiro duhaye kandi n'ukuntu tuyagiye ukaba uduhaye n'umuco mwinshi ku byerekeye indwara y'igisukari je mu by'ukuri naje no gushimira cyane kuko
kandi nshimira cyane abariko bakurikirana iki kiganiro kuko kumbure hari aho nakoze bakumva ko umwe yababaye uwundi yanezerewe uwababaye n'uwanezerewe bose amenye ko ndabakunda. Ibi sinabivuze kubera yuko ndabanka oya, hamwe noba nakoze ahantu akunda cyane akaca abona ko umenga namubujije ikintu yakunda cyane oya sindamanka vraiment ni inkebuzo arashobora kubandanya bijya hanyuma tukazoba abagenzi namusanga mu bitaro ndamugemurira ngiye kumuraba kubera ko azoguma ari umugenzi naho yo bibandanye yumve ko ntamwara mugabo uwoba yavyumvise akabiha agaciro akabigabanya cyangwa akabihagarika ivyo yumva bishobora kuba intambamyi kurwaye nawe bire vyongerera cyane tugumye tuba abagenzi nawe akomeye tugahura tuganira ibikuba by'iterambere kuko iyo umuntu afise ubuzima bwiza nta kindi yumvira arota atari iterambere. Ariko byose ni byiza ku buzima bwacu. Ni byiza cyane. Yego murakoze cyane Claude. Hama ndabashimiye nanje cyane ku kanya mwaduhaye nkashimira cyane n'abari ko batwumviriza ukuntu bemeye gufata umwanya bakurikirana iki kiganiro. Hama nibaze ko no mu minsi iri imbere turose kanya tuzobananya tuganira nabo kuri byinshi kumbure hariho byinshi hari ibibazo bitandukanye ari byinshi ntingiyemo kubera umwanya muto ntibareke kwandika kubaza ibibazo bitandukanye ibibazo byose bandika ibyo batatahuye aho tutashitse kuko umwanya ni muto ni byinshi twari kuganira nabo iyo umwanya uza kudukundira burya umwanya n'umwasi w'iterambere hari murakoze cyane. Yego murakoze. Turabashimiye namwe mwako mukurikirana JC Productions twizere ko muzagira subscribe na share kuri chaîne yacu hama naho utaha mu kiganiro gikurikira murakoze cyane.